Hai guys, Samyang lagi viral lagi nih. Rugi banget dong kita nggak nyobain. Kali ini aku nyobain yang pedes, goreng, tapi aku kasih kuah dikit. Dan kita tambah pakai rumput laut dan sosis candler. Pedes, pedes, pedes. Sepedes apa? Mari kita coba. Pedes banget nih, geng. Bismillahirrahmanirrahim. Sosis. Hmm. Hmm.